pakiningwan istorya ng rapi aniyang ginatangyang menibat king Saudi das nanay misis na at iniyang lalaki ing magpakamate aisik ng rapi king waning baril na ting ausandang pikbong tsaka ne tinutok ting busbus ng arong ot apan sinana damdaman day ngakbong ot adimandaring illegal possession bela ka na namo king ilog niya ume karinya pa'y lumod baneng agad mate lulundag ne sana king baboning tete o neng aisip na abiyasang kawe minuli ne naman ing magpakamate kariniya mi kulong king karelang bale at saka ne kingwa itang 29 iyasang gamitan na baniyang agad mate aniyang akwa na neng may sabing pataram isaksak na nesa ketang kayang batal ot apan sinane katmuyang kalawang nung may impeksyon niya gumastos yang dakal king pali ng buntok linwalya king dalan ing Philippine rabbit saktuyang daratang sagananan esa panyanggad mamisan ing buisit arabit pinorbayang wanan saktong sakto naman lalabas hiyay biki at making kabalbon at nepang kaseksi nganak ko yang rapi at tuna kageti likwan na kapamo niyang at yuta Saudi inisip ng rapi rape na niya ibiki baniyang miparusan ketang death penalty o nenging masakit kras ne palang biki yapaing menagkating hotel kang rapi kay batning ligaya tikmandang maniyaman ing magpakamate minuli ne naman pangaras na bale miniyarayang awang isip-isipan na ing dapat ng gawan tinali neng lubid itang kayang batal tsaka ne sinabit baboning bubungan saktuyang lulundag niyang bigla deng ausan nanakoyang rapi atin kang long distance kelaganeng agad lubid king batal na tsaka ya kinuldans malaguang tinipa aniyang sakutane itang long distance na ing mamaus pala ing misis ng sinta nga naning misis na ako inirapi paniyawat keng tawad ing kakong sarili enak kami mimwa ala ng malyari pangaratang kuken gawa katang baby mesayayay rapi king aram damana muli nakakeni nga naking misis na ing dewa mukha ko akalingwan ko na banong miragdagan din nga duwang anak ka malagwat salita dintang ning misis na etalapang dalan mi pangawul na la keng sobra ng tula mi paglips to lips la aputot ne dila irapi balboa delare hospital ing kalulong rapi ene makapangan